picture na lang. Isa. Ay, nalang bitch. Naragani. Ha? Alibi. Good morning, everyone. We are going to continue our travel throughout Tawi-Tawi today. Parsada, sa ako Timber mo na yung celebration. Good morning! Merong aso. This is our homestay here in Tawi-Tawi. Ah, nice. Tawi-Tawi is the safest place in the whole of Barm region. Anong ko lang po? Okay. Wow. Welcome plant. Ay, nindot na niyo. Daghan kay kugingaw na sa eskwelahan. Nara. Good morning. Okay lang. Sige lang. Oh, okay lang. Ilagay lang namin ang mga gamit namin. Oh. Kakain pa kami. Hindi man kami matulog agad. Ah. Kaya welcome to Tawi-Tawi. Pero okay lang naman. Kasi may food, Yun, paaralan yun. may ano, Ay, basketball. hindi, basketball. Oh. Nag-coffee. Okay, we're going to the boardwalk. Ang katkato na namo niya, oh, taod-taod. Bud Bungaw. Look, nice kaayo. Oh. Oh. Oh, nice kay ilang dagat. Diri sa Tawi-Tawi. Hours. Parte pa rin yun ng Tawi-Tawi. One hour later. Picture tadi oh. Pasyagan, Bungaw, Tawi-Tawi. Okay. Palanjal Camp. Welcome. Okay.
Let us start our ascent. Nasa Going up. 1,890 steps. Sige, Res. Ikaw lang mag-una, Res. Kay... O yung plastic lang yung bawal. Ha? Uy, ang daming tubig dyan nila, oh. Punta tayo sa Budbongao Forest Park with 1,500 steps going up and then 1,500 steps going down. Ilabay lang ni mo gud ipakita. Okay. Aw, dili man day kayo ko ano. Sa kadiri. Kaya basta kung makalimot po ito, ikat. Kailangan sila, oh. So, Pasi, paon niya. Okay rin ni anak ko. ayaw lagi tanawa. We're going up. And if we cannot go up, then we will go down. It's as simple as that. Ay, nako. For the go. For the vlog. Oh. Hawak naman. Ay. Okay. Eh, isa man ng tingog. Sapa. Station, ang pwede. Pwede ba? Words, di ba? Eh, hangak naman ko. Okay. Pogi day tayo practice eh. Si Irene kay sige nagdagan. Ano siya nga? Ano siya? Second station. Pagkakapuya. Pero, Uli atong bayad sa sala. oh. Oh. Sit. Dede ako na sa de. Ang uma. Sa una pa na, wala dala. Sa una pa na sila. Ay, makita ra oh, para oh. Wala na anak. Nanami oh. Last ko ano ni steps sa top sa Bungao. Uy, nagkaon man dahil siya og kamot. Wala ang chipi ra ba yung gikaon? Ay, yung daan sa Sa minaghatag og chipi niya. Singko na, magabian tawag na og. Adali naman. Oh. Haman tagribon. No, man nga to. Mamaya na no, pagbalik natin, Res. Apoy din nga. May ribbon. Pwede ka nagmay? Na, diya sa kuan. Doon sana sa baba, hindi nagkadala si Ma. Ako, nakadala ako. Nandyan sa sign of success, progress, endurance, resilience. More life up to 100 years old. Okay. Ako pud bi. Ako pud bi. Ano mo to sa iya? Daghan na ikuan. Ay, napagali dito dayo. Daghan ay. Ang dami na. Daghan na. Nga na miingon na hadlok dere. Evidence nga daghan na kay nakaanhi dere. Mao di ang mga ribbon. Nao daghan na kay.
For good health. For more wealth. for more wealth, good health. For 90 years old. Oh my With God. Thank with you, Lord. very good mind Oh, and body. good health. Mm. Yellow one is good For money everywhere. for money, for wealth, for success, for everything. Lord Okay. Jesus, Sige. thank you. Mm. Ito ang patunay na maraming tao na ang nakapunta dito kasi ang dami ng ribbon dyan. Healing Mountain. This is a healing mountain. Among gipang bati. We believe in divine. Basta kay we believe that we will live up to 90 with good health. 85 lang ko. Ako na 90 ka? 90. Labi-labay na kasi mga anak-anak. 90. Wow. Ganais kayo. Yun nice na ulit ko. Udi na pag kuan na yun. Saan pa tayo, Res? Doon pa? Is a Mulavi tree. How many years naman ito, Res? Yung mga nasa 50 na, magit na 50. At last, there's already our kuan, inaasam-asam na clearing. Huy! We have just climbed 1,500 steps here at 1,500 pababa. 3,000 Sometimes lahat. dito ta sa classroom no kami no. Yeah. Nakaliyan ka sa no. Ay nako. Nandun na sila Wow. Wow. This is life. This is life. This is life. Uy, Ginoo ko, this is life. My God. My God. This is a beautiful life. This is a beautiful life. Nanay, balay lagi diha Ano na man ay balay di. Nandun no. Saan kailan niya pag every time mga siya kat sige. Uy, kung ako pa lang mapa-inhale ninyo mapa-feel ninyo ang kuan diri, ang kanang breeze diri. Lamig kay diri Nindot kayo ang hangin. Nindot kang nagsugod na ang sunset. Oh my God. So nice. So nice. Basig naog na to sila, ma'am. Di napa na sila sa napa na sa ubos na may murag stage sa ubos, ma'am. Wow. Said one day you'll leave this world behind. So live life. Sa kapoy. Uy, nawala na ang among kapoy because of the very fresh air. Uy. Nice diri, uy. Suko itcha nimo. Ito, unggoy.
Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Congratulations, graduates of batch 2025. Congratulations. One eternity later. Okay, mga unta. Mga unta, kanimong sudan o guso. Nya, smoked. Agal-agal ba to? Oh, agal sila. Smoked fish. May panin sa bawal sa So again, talong. gulay na talong. Then, Palihog sa isa ka burak ko ang bawal. nyatag sa mi og kuan. Ana lang. Naputoy suda. Simple. Sige na po, ano mo? Asang uban? Tawag ka sila gang. Mga onami. Of the Father, the Son, Pangkapoy. this as a Lord, for this thy gifts which we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen.